Wadidaw, ada beko eksavator teman-teman. Mantap sekali ya. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ternyata di sini banyak sekali mobil-mobilan. Wow, sangat keren. Ayo kita angkut satu persatu ke dalam mobil. Mobil dump truk teman-teman. Mantap. Wow, lihat, ada kereta Thomas teman-teman. Keren. Wadidaw, lihat teman-teman, ada bulldozer. Mantap sekali. Lihat, ada mobil truk towing teman-teman. Keren. Helikopter teman-teman. Mantap. Wow, lihat, ada mobil tank baja teman-teman. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil truk oleng. Mantap sekali. Kereta super cepat teman-teman. Mantul. Lihat, ada motor balap teman-teman. Right back underneath him. He's strong in this section. Great stuff in turn 3. Starting to go through, but Rossi's hanging the bike out. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Mantap. Eksavator pembersih salju teman-teman. Mantul. Wow, lihat teman-teman, ada mobil bus tingkat. Mantap. Lihat, ada mobil balap F1 teman-teman. Keren. Wow, lihat, ada perahu speedboat teman-teman. Mantul. Mobil bus telolet teman-teman. Keren. Lihat, ada mobil pemadam kebakaran. Mantap sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk monster. Mantap. Eksavator pemecah batu teman-teman. Keren. Lihat, ada mobil balap Lightning McQueen. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada mobil box. Mantul. Lihat, ada lokomotif kereta api teman-teman. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada mobil balap.
Mantap. Mobil bus Tayo teman-teman. Setelah sekian lama ini hari istirahatku, aku tidak bisa main keluar. Keren. Wow, lihat. Ada mobil truk keren teman-teman. Mantul. Mobil bus sekolah teman-teman. Here, look out! Oh, almost a nudge. He's done. Mantap sekali. Lihat, ada mobil dump truk tambang teman-teman. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Mantul. Mobil polisi teman-teman. Keren. Wow, lihat, ada pesawat terbang teman-teman. Mantap. Lihat, ada mobil truk hewan teman-teman. Wah, 2 PO monster nih dari truk siap. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada forklift. Mantul sekali. Lihat, ada mobil derek teman-teman. Keren. Mobil truk pasir teman-teman. Mantap. Wow, lihat, ada truk tangki Pertamina teman-teman. Mantul. Lihat, ada mobil truk sampah teman-teman. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Slender. Keren. Dan yang terakhir, ekskavator pencapit kayu. Mantul. Mobilannya sudah terangkut semua ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.